Maayong gabi o gabi sabat maigsunan. Daho kaya tong kalipay, miskan wala kita nakaadto sa balayng alampuanan, apan daghag pamaagi ang Ginoo nga nakahimo kita sa pagdaig diha kaniya. Pinaagi ni ining online worship sa YouTube and Facebook, kita nakahimaya sa atong buhi nga Dios. Karong takna sa gabion mga paglaom, maigsunan, atog yung nabati ang kalipay kay para sa kuha dugay-dugay nagid kita wala nakaadto sa balayang alampuanan apan kita naghandom maigsunan nga sa sunod nga mga higayon makaadto na kita sa balayang alampuanan o kita magkauban na pod usab diri sulod sa iglesia. Gani karong taknaa sa kagabion, salamat sa Ginoo tungod ni ining oportunidad o nining pribilehiyo nga gihatag kanako mga last dugay na pud nga panahon maigsunan nga nakabalik ko diri katong time sa Voice of Youth apan karong kagabi una gihatagan ko pribilehiyo oportunidad mao kini ang gipiyal sa Ginoo kanato nga gamiton atong talento diha sa iyang buluhaton. Karong takna sa gabion mga igsunan dili kita magdugay atong tun-an ang usa ka suwito o topiko nga naguluhan, we can't but God can. Atong teksto makita diha sa Judges, Kapitulo 6, versikulo 15 o 16. Kung ana kami Biblia sa yung mga panimalay mga kaigsunan, atong basahon, og siya nagaingon diri, og siya miingon kaniya, o Ginoo, unsaon nako ang pagluwas sa Israel. Ania karon ng akong panimalay, maoy labing kabus sa Manasis, og ako mao ang labing jutay sa balay sa akong amahan. Sa 16, og si Jehova miingon kaniya, sa pagkatinuod, ako muuban kanimo, og ikaw magadaog sa mga madyanhon, ingon sa usa ka tawo. Magampo kita. Gamhanan, maluluyon, ang may hugumaon na mga Diyos, tag-iya sa mong hinalaman niya kinabuhi. Karong takna sa biyon, sa adlang papahulay, kami nagadayeg, nagaampo diha kanimo kay tungod ikaw angay nga dayigon. Una sa tanan, pasiilogid kami sa mga kapakyasan, kung diin kami nakasubo diha kanimo sa buhat sa pulong sa una. Nasayod ka unsa kami katawhanon, pasyalogit kami o Dios nga pagampo diha kanimo dili kawang sa imong trono sa grasya. Karong takna sa gabion samtang kami magatuon sa bililhon nimo nga pulong, hinaot nga ang langitnong kaalam mag-ana kanamo. Nga amo kining masabtan o Dios pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga makunsad sa among kasing-kasing paghunahuna. Kung sa diin makahatag kining kadasig kanamo samtang kami nagahulat sa imong pagpadayag. Wala gyud kami buhat kung wala ka sa imong kinabuhi apan isalig itugyan kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Jesus bugtong maluwas. Amen. We can't, but God can. Atong tukion o tan-awon maigsunan ang kinabuhi ni Gideon nga ato makita diha sa libro sa Judges, Kapitulo 1 to 25. Gani, kung atong balikon ang Kapitulo 6, ato makita diha mga paglaom maigsunan nga ang mga Israhanon tungod sa ilang pagkamakasala, gitugyan sila sa kamot ni Midian. O ganay maigsunan, wala gihapon nabungkag ang saad sa Ginoo kay tungod adunay kagawasan ang mga Israhanon pinaagi kang Gideon. O kung kita mo ambak diha sa Kapitulo 7 mga paglaom maigsunan, atong mabasahan diha ang nagkaklase nga mga sinyalis, ang nagkadaiyang mga pamaagi ni Gideon maigsunan nga alang sa pagigubat diha sa Midianites o sa mga Amalekites. Gani maigsunan mga paglaom, ato kanang kuan og punto og ato makita ang test nga gihatag gayud sa kasunduluhan sa mga Israelahanon. Gani giingon diha sa Judges 7 verse 3, busa karon isang yaw mo sa mga igdulungog sa katawhan sa pag-ingon bisan kinsa ang napun-an sa kahadlok og nangurog, pumauli siya ug pumahawa gikan sa bukid sa Galaad. ug maoy mipanguli sa katawhan nga kaluhaan og 2,000 ug may nahabilin nga 10,000. Unsa man ang unang nga punto nga makuha nato diri mga kaigsunan mga paglaom. The first one is we must get rid of fear. Ato gayud tangtangon ang kahadlok sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Diri sa bersikulo 3 mga kaigsunan sa Judges Kapitulo 7 nga niingon ang Ginoo kung kinsa ang nahadlok o nangurog, ipauli sila gikan sa bukid sa Gilead. Kay kung ilang padayunon ang ilang pagpanaw labi na sa pikigbatok nila sa mga sa Midianites, walay kapuslanan ilang pagpakigbatok mahigsunan kay tungod sila mahadlok, tungod sila nangurog.
Apan gipasabot diri nga we must get rid of fear. Atong tantangon o atong ipapas atong kahadlok sa atong kinabuhi mga paglaom maigsunan. Daghang pamaagi nga mahadlok kita sa atong kinabuhi. Dili nato makaya sa atong kaugalingon kusog kay tungod kita tawhanon lamang. O gani atong topiko, we can't but God can. Kung i-rely nato ang kusog nato sa atong kaugalingon mga paglaom maigsunan, wa gyud tay mahimo. Wa gyud tay mahimo. Ayngon sa Ginoo, kung kinsa gusto mo salig diha kaniya, iya gid ihatag ang tanan niyang kusog ug gahom, alang kanimo ug alang kanako. Mga paglaom maigsunan, we must get rid of fear. Atong itangtang ang kahadlok sa atong kinabuhi. Kini nga mga sundalo sa Israel, wala sila nagpadayon sa pagigubat diha sa Midianites. Sa atong mabasa diri mga igsunan, 22,000 sila kabuok. Nga ni pauli gikan sa bukid sa Gilead, laliman ka ana 22,000 kabuok. O kung ato nang padayon mga igsunan, adunay 32,000 nga kasundaluhan sa Israel ang kauban ni Gideon. Gani niuli na ang 22,000 kinahadlok sila. So pila na lang bilin? 10,000 na lang bilin mga igsunan. So ato pag inlantawon, kung unsa ang ginapasabot kanato niining pagigubat ni Gideon o kauban niyang maislahanon nga mga sundalo diha sa Midianites. Abadayon ta sa Judges 7, kapitulo 7, versikulo 7 mga paglaom. Giingon diri, og si Jehovah miingon kang Gideon, pinaagi niining tutulo ka gatos ka tawo nga mingtilap ako magaluwas kanimo ug magahatag sa mga madyanhon nga na sa imong kamot. Ug ang tibuok nga katawhan papaulia ang tasatagsa katawo sa iyang kaugalingong dapit. Mapaglaom maigsunan. Ang usa ay kaduha nga punto nga ato makuha diri is we must be alert at all times. Why? Ato ni makita nganong nga pila sila kabuok ang gipili sa Ginoo ug kinsa man tong na mauli. Diri giingon maigsunan nga why God chose 300 soldiers because those were the men who passed the two tests. So ato may sunan, 10,000 na naman ang nabilin gikan sa unang nga test nga gihatag sila ha. Kini nga ikaduhang nga test may sunan, pila na naman ang nabilin? 300 na lang mga paglaom. So pilang ni uli? Pilang ni uli? 9,700 na po nang ni uli may sunan. Ang nabilin 300 na lang, naliman ka? 9,700 perti kadaghan ang kasundaluhan sa mga Israel nga nangauli. Kaya tungod, unsa man makapaglaom may sunan. Gipasabot diri, those who lap with their tongue as a dog laps represented the good soldiers. So ato pa makapaglaom may sunan, katong nabilin nga 300 kabuok, maotong silang ginatawag nga good soldiers. Why? Because the dog laps water while at the same time keep their eyes open to see if there is any danger from the surrounding areas. And these 300 soldiers were chosen because they stayed alert to the surrounding conditions. Mapaglaom maigsunan, we must be alert at all times. Ngano man, sa atong kinabuhi karon daghan mga pagsulay, mga hagit nga moabot sa atong kinabuhi. Kung mo-rely kita sa atong kaugalingon kusog mga paglaom maigsunan, dili nato makaya. We can't, but God can. Pinaagi sa atong buhi nga Dios mapaglaom, pinaagi sa iyang kusog, sa iyang gahom, ato gayud makaya ang pag-atubang sa mapagsulay ug hagit sa atong kinabuhi. Gani adunay usa ko siglanon nako mga paglaom, nga ako i-share kaninyo. Kini nga siglanon nahitabo gayud sa tulungaan sa SPAC. Ako nag-eskwela sa SPAC maigsunan ug karon third year nako kaluy-an. Dito sa mong boarding house usa ko ka assistant din. Ug dito sa mong boarding house mga paglaom, isa ka gabi ato di gyud nako malimtan, Wednesday to sa gabi. So kay Wednesday man sa gabi adunay midweek prayer. Gani, gikan ko nagdula og basketball, nagpauga ko sa akong singot sa kay among boarding house mga paglaom, Los Andanas man, mix na ibabae ug lalaki, ang sa babaw lalaki ug ang sa ubos babae. Napauga ko sa akong singot kay moadto lagi og simbahan, mosulod sa eskwelahan kay mosimba sa midweek. Gani maigsunan taod-taod naay ni saka nga border nga kauban namo nga borders sa sulod sa boarding house. Nisaka siya sa ang kwarto maigsunan o gitawag ko niya. Gitawag ko niya mga paglaom maigsunan, ana siya, Duin, naog, kay si Kuan, giposes.
Pagdungog nako ato maigsunan, nitilngig akong dalunggan. Nahadlo ko. Kay first time gayud nako maka-encounter ing ato nga butang. Kay sa sulod sa among boarding house mapaglaom maigsunan, ako lang ang theology. So wala sila masaligan dito. Unya, ang uban na mga boarders, kay tungod naratol na sila, nanggawas sila tanan. Ug samtang ako nagapaugas sa akong singot mga paglaom, nihuna-huna na lang yun ko, nga ang Ginoo naasa kong kinabuhi. Wala ko ningon maisunan nga adi ko mo dayon, dili nako na naugan kay mahadlo ko. Gibutang nako sa akong una maisunan nga ang Ginoo naasa kong kinabuhi gani. Ninaog yun ko mga paglaom maisunan. Pag naog nako, naa siya sa sulod sa kwarto, ang giingon nila nga giposes. Pag naog nako mga paglaom, paglantaw gyud nako sa iya, kay babae man siya, naglantaw siya sa ako kapaglaom, nagkatawa nga naghilak. Huna-unaan yung nga nagkatawa nga naghilak. Naliman kay ko maglantaw, nagkatawa naghilak, kulbaan yung ka. Nanindog na akong balahibo mga isunan, nanugnaw na akong kamot, apan sa akong nahuna, adun ako'y Ginoo. Giignan ako siya, giduulan ako siya mga paglaom. Unsa man imong problema? Sige na siya katawa, sige na siya hilak mo, isunan galantaw sa kuha. Giga ko siya sa iyang pinsan, siya pinsan dito ng babae. Anak ko gaksa lang. Nakita na ko siyang pinsan mga paglaom, nga nanindog na po ng balahibo. Ang tanan na mga boarders, nang gawas na silang mga boarding house, kay tungod ng hadlok. Kami na lang dito tulo. Anak ko gaksa lang, kay iya mang sipaon ang mga gamit dito. Mga lingkuranan, tanan. Apan sa akong nakita mga paglaom, nga kining bayhanag yun, adunay kasiguruhan nga giposes. Wala to siya giposes mga paglaom. Kay ang giposes gani, adunay kusog, dili makaya sa isa ra ka tawo, ug lahi ang tingog. Ang iyang tingog may sunod, babae ra gihapon. Pero naghilak ug nagkatawa. Naghilak ug nagkatawa. Pero, ingon sa among professor, kay napadayon man itong hitabo mga igsunan, tong time nga nauli-ulian na siya, ingon ang mga professor, nga kung wala gito natabang, adunay posibilidad nga maposes katong babae. Apan, wala pa nahuman ang istorya mga paglaom mga igsunan, katong tungura, gignal ako siya nga ayaw kabalaka si mong problema kay adunay dako nga Ginoo. Gignal ako siya. Ningon siya nga manghihi daw siya, kay tungod babae man, dili gyud ko mauban niya. Gignal ako iyang pinsan nga uban na manghihi kay basig mo unsa na dito CR. Ato sila CR. Taod-taod mga paglaom, nisinggit ang iya nga pinsan. Duwin tabangi si ingani. Pag adto nako dito mga paglaom, iyang ginudnud ang iyang nawong dito sa dako kay nga balde nga nagi siya plano nga maghikog. Iyang ginudnud dito sa puno nga tubig. Paglantaw nako dito may sunan kay nakasabat dress man siya, naka-dress man siya kay musimbahay lagi. Ako siyang gikuha. Gituok na ko mga isunan, bahalag, babahay ka, basta tukon di ka. Wala ko'y, bahala, nagyong kadra, kung saan may tabo ni mo, kaysa malumos ka diya, gigakos na ko siya mga isunan, o anak ko, kuha magtualya. Ang uban, ang gawas naman, ang hadlok naman, gisugon ako yung pinsan. Ipahiran ako mga paglao mga isunan. Anak ko, unsa man imong problema? Pag mungutana gani ko mga paglao mga isunan, muhilak o mukatawa ragyod siya. Pero ting pagsulaya. Nakaingon yung ko nga maotong pinadako nga butang hagit sa akong kinabuhi sa akong pagka-estudyante sa SPAC. Wala ko napadala sa akong emosyon, wala ko hadlok mga paglaom. Taod-taod gipalingkod na ko siya. Taod-taod mga paglaom, ala siya, giuhaw daw siya, muinom daw siya tubig. So kay giuhaw siya, sige ubanan ti ka. Kay muinom na siya tubig, ubanan ako sa kusina. Karon nga naa namin sa kusina mga paglaom maigsunan, gihatagan ako siya baso. Karon kay paghatag nako og baso, dili man baso ang iyang gipunit. Ang iyang gipunit mga paglaom, kutsilyo, iya ra yung gipunit. Pagkuha niya sa kutsilyo mga isunan, alangan pasagdan ako basig ako dunggabon. Ako gihapon gigakos. Kung unsa man yung problema, mao na to mga paglaom, mala ko tawagan na ninyo mga pastor kay basig human ang simba, tawagan ninyo tanan na to nga sir. Ato ning tabangan diri kay kung kita-kita lang basig dili na to makaya. Akong giyakos maigsunan nangusog jud tiag maayo. Akong ikulbaan kay basig ako ang dunggabon. Na di pa ko ganahan mamatay mga paglaom. Mao to, gikuha na ako kung unsa man imong problema. Ingon sa mua, mukatawa ra gyud siya ug mo hilak. Napatabang ko kanila, nakuha ra gyud namong kutsilyo. Amo gyud siyang gipa-relax.
Naabot na mga pastors, mga maestro namo gikan sa SPC, gi-interview ko nila ngano nga nahitabo. Wala ka ba lumaysunan ngano ning ato siya. Apan pag-interview sa iya, gipasulod siya sa kwarto, giampuan siya. Wala ra gihapon natabang mga paglaom. Gihatagan siya tubig kay gikabuhi daw. Then giampuan iyang panghapakon ang Bible, iyang panghapakon ang tubig nga gihatag kaniya. Nakaingon yun ko, makaingon na lang kayo sumaysunan nga, pero ting walay batasan ni bataan eh. Pastors na gikan sa SPAC, mga banggiita ng mga pastors dito, mga maestro, ana-ana dito, kay tungod sa sitwasyon lagi. Apan iya gihapon layab-an na mga pastor mga paglaom. Mao to nga kay wala man gyud natabang dito, gidala na mo sa Davao sa Adventist Hospital. Sa emergency mga paglaom, dugay pa mga inoras pa namo siya gihulat. Ya dito sa emergency ni anak ra gyud tawon siya nga. Naalagi ko diri. Niya ra gyud tawon siya mga paglaom. Kaya kami dito nagulat. Nakaingon mi nga pagkaugma pa gid ato exam makaingon mi pero tigid ka bata gid nga usay makaingon ka nga usay batasan ni bataan ni wala man ta giposes pero ingon sa mong maestro to ingon ako kay na mga igsunan nga kung wala daw to napunggan adunay posibilidad nga masudlan gid siya sa kaaway. Mao to kay napunggan man nadala naman sa ospital naulian. Karon gipakaon og makdo naulian og samot. Mga paglaom. The point there is, we must be alert at all times. Why? Kaya adunay mga posibilidad nga dagkong hagit nga maabot sa atong kinabuhi. Apan kung ikaw ana-ana sa posisyon ni atong maigsunan ug dili nimo makayap kung wala ang gahom ug ang tabang sa Ginoo. No. We can't, but God can. Dili tungod sa ato ang kusog mga paglaom. Dili tungod sa atong abilidad, sa atong talento nga ato gyud na masulbad nga problema. Dili tungod kanato apan tungod sa Ginoo. Amen. Mga paglaom, before kita magtapos adunay tulo nga ako ipagabilin kaninyo. God allows, God had a purpose, and God assured. God allowed Gideon only 300 men to launch the attack against the Midianites so that Israel might know that victory was not by military power but by God's power. But by God's power. Ginapasabot kanato maigsunan nga dili ingon sa kadaghanon sa atong talento, dili ingon sa unsa atong abilidad, sa unsa kadaghanon atong skills, kung ato kaya ang tanan nga butang nga mga hagit sa atong kinabuhi, dili tungod sa atong kaugalingon kusog apan sa kusog ug sa gahom sa Ginoo. We can't, but God can. The second one is God's purpose in this passage is to defeat Midian in such a way that Israel will have no grounds for boasting. Sa ato nakita mga paglaom, nga adunay 32,000 ka makasundalohan sa Israel nga na mauli. 22,000 nga kasundalohan sa Israel nga na mauli sa unang nga test nga gihatag sila ug ang nabilin 10,000 na lang. Ug sa ikaduha nga test na mauli ang 9,700 ug nabilin 300 na lang. So ato pa makapaglaom, kung adunay 31,700 ang nagpadayon sa ilang pagpanaw o ang pagkigubat nila diha sa Midianites, ila dayang ipasigarbo ang ilang kaugalingon, dili nila ipasigarbo ang Ginoo. Because God sees their hearts. Nasayod ang Ginoo nga kung sila magpadayon sa ilang pagkigubat dito sa Midianites, dili nila ipasigarbo ang Ginoo apan ipasigarbo nila ang ilang kaugalingon. That's why 300 lang ang nabilin mga paglaom maigsunan. Mao din ginapasabot ato. Sa ato pa nga dili sa kadaghanon sa atong talento, dili kadaghanon sa atong abilidad nga atong masulbad ang problema apan sa gahom sa Ginoo. We can't, but God can. And the last one is God assured Gideon that victory was certain even through only 300 men. Adunay kasiguruhan mga paglaom nga kung kita mangayo sa kusog ug sa gahom sa Ginoo, kita magampo kanunay nga mangayo ta sa gahom sa kusog, adunay kasiguruhan nga ato gayud mapildi ang mga hagit sa atong kinabuhi. Makabaton kita og kalampusan maigsunan, makabaton kita og kadaugan kung mangayo kita og gahom sa Ginoo, dili tungod nga aduna tay daghan nga abilidad, aduna kitay daghan nga talento apan atong gitugyan tanan natong talento diha sa Ginoo kay siya man ang nanag-iya niini. Kami mga batanunan, kini mga gasa nga gihatag sa Ginoo, gipiya lamang kini.
So kining kusog nga among ginabuhat karon dili ni sa among kaugalingong kusog, apan sa kusog sa Ginoo. We can't, but God can. Apan karong takna mapaglaom maigsunan, nagasibya nining programa. Ako magaingon kaninyo, nga kitang tanan makita ta sa langit o magaingon ta. We can by God's can. God bless and happy Sabbath everyone.